हेरू, हाँ हाँ उठ उठ, हिम्मत कर। उठ, देख तेरे से मिलने कौन आया है। तगड़ा आदमी है तू, देख हाँ। कौन मिलने आया है तुझसे। कौ, देख। कौन? मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं रहता। वो गौर से देख हेरू। कौन है ये? कौन है? मैं पहचाना नहीं। तेरे तो मुझ पर बड़े एहसानात हैं बेटा यार मोहम्मद। और मुझे तो पहचाना है ना, या मुझे भी भूल गया है? तुझे कैसे भूल सकता हूँ? ये तो मेरी औलाद भी नहीं पूछती। कोई नहीं पूछता यार मोहम्मद, मुझे कोई नहीं पूछता। शाहनवाज खान याद है? शाहनवाज खान, उनका बेटा। छोड़ इन बातों को, मैं हूं ना, इनसे मिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल शिदाई की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली ख़ान को पता चल चुका है कि उसके वालिद का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मलकू ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, मारा था। यार मोहम्मद जब उसे ये सारी बातें बताता है और उसको यकीन दिलाने के लिए उसी शख्स के पास लेकर चला जाता है कि यही शख्स है जो तुम्हें सच्चाई बता देगा, जिसने तुम्हारे वालिद को मारा था और किसके कहने पर मारा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार अली को लेकर के उस शख्स के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन वो शख्स इस वक्त बहुत बीमार होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार मोहम्मद को वो बताता है कि ये कौन है। तो यार मोहम्मद बताता है कि नहीं पहचाना। वो बताता है कि नहीं पहचाना, मुझे जान पहचान नहीं रहती, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे अपने बच्चे भी मेरा नहीं पूछते, अब मुझे किसी की पहचान नहीं रहती, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मोहम्मद यार उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी भूल गए? तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हें कौन बुला सकता है, तुम तो मेरा इतना हेल्प करते हो, तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार उससे बताता है कि ये अली ख़ान है, शाहनवाज़ ख़ान का बेटा। अब शाहनवाज़ ख़ान का नाम सुन कर के वो बड़ा ही परेशान और चौंक जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है माजी में, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसे बहुत मार कर के बहुत बुरा किया। जवानी थी, लालच थी, इस वजह से पैसों के लालच में आया और मैंने शाहनवाज़ ख़ान को मार डाला। शाहनवाज़ ख़ान का एक्सीडेंट मैंने करवाया, मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर के उसको ठोक दी थी, बहुत बुरा किया उनके साथ। अब यहाँ पर अली ख़ान उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि किसके कहने पे तुमने किया? तो ये बताता है कि मलक के कहने पे किया है। अब मलक कौन है? अली जान चुका है कि मलक तो और कोई नहीं, एलिया और उसके भाई की बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिया के ख़िलाफ़ आप अली खुल करके सामने आएगा, क्योंकि अब सबूत उनके हाथ में है। तो वो याकूब से कहते हैं कि इसको अपने कस्टडी में लो, इसका इलाज कराओ, इसको अपने पास रखो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब याकूब जो है अच्छे से डॉक्टर कराते हैं, इसका इलाज शुरू कराते हैं।
اور پھر انہی ثبوت کا استعمال کرتے ملک اور اس کی بہن کو سزا دلوائے گا۔ تو ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل شیدائی کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ملکو نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، مارا تھا۔ یار محمد جب اسے یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لیے اسی شخص کے پاس لے کر چلا جاتا ہے کہ یہی شخص ہے جو تمہیں سچائی بتا دے گا، جس نے تمہارے والد کو مارا تھا اور کس کے کہنے پر مارا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار علی کو لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص اس وقت بہت بیمار ہوتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر یار محمد کو وہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو یار محمد بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا۔ وہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا، مجھے جان پہچان نہیں رہتی، میرے حالت اتنی بری ہو گئی ہے، میرے اپنے بچے بھی میرا نہیں پوچھتے، اب مجھے کسی کی پہچان نہیں رہتی، میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ محمد یار اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے بھی بھول گئے؟ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ نہیں، تمہیں کون بلا سکتا ہے، تم تو میرا اتنا ہیلپ کرتے ہو، تو تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار اس سے بتاتا ہے کہ یہ علی خان ہے، شاہ نواز خان کا بیٹا۔ اب شاہ نواز خان کا نام سن کر کے وہ بڑا ہی پریشان اور چونک جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماضی میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن بس اب مجھے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہے کہ میں نے اسے بہت مار کر کے بہت برا کیا۔ جوانی تھی، لالچ تھی، اس وجہ سے پیسوں کے لالچ میں آیا اور میں نے شاہ نواز خان کو مار ڈالا۔ شاہ نواز خان کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا، میں نے گاڑی اس کے سامنے جا کر کے اس کو ٹھوک دی تھی، بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر علی خان اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کس کے کہنے پہ تم نے کیا؟ تو یہ بتاتا ہے کہ ملک کے کہنے پہ کیا ہے۔ اب ملک کون ہے؟ علی جان چکا ہے کہ ملک تو اور کوئی نہیں، ایلیا اور اس کے بھائی کی بات ہی کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایلیا کے خلاف آپ علی کھل کر کے سامنے آئے گا، کیونکہ اب ثبوت ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو وہ یعقوب سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹڈی میں لو، اس کا علاج کراؤ، اس کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے اچھے سے ڈاکٹر کراتے ہیں، اس کا علاج شروع کراتے ہیں، اور پھر انہی ثبوت کا استعمال کرتے ملک اور اس کی بہن کو سزا دلوائے گا۔ تو ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل شیدائی کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا،
بلکہ ملکوں نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، مارا تھا۔ یار محمد جب اسے یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لیے اسی شخص کے پاس لے کر چلا جاتا ہے کہ یہی شخص ہے جو تمہیں سچائی بتا دے گا، جس نے تمہارے والد کو مارا تھا اور کس کے کہنے پر مارا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار علی کو لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص اس وقت بہت بیمار ہوتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر یار محمد کو وہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو یار محمد بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا۔ وہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا، مجھے جان پہچان نہیں رہتی، میری حالت اتنی بری ہو گئی ہے، میرے اپنے بچے بھی میرا نہیں پوچھتے، اب مجھے کسی کی پہچان نہیں رہتی، میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ محمد یار اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے بھی بھول گئے؟ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ نہیں، تمہیں کون بلا سکتا ہے، تم تو میرا اتنا ہیلپ کرتے ہو تو تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار اس سے بتاتا ہے کہ یہ علی خان ہے، شاہ نواز خان کا بیٹا۔ اب شاہ نواز خان کا نام سن کر کے وہ بڑا ہی پریشان اور چونک جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماضی میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن بس اب مجھے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہے کہ میں نے اسے بہت مار کر کے بہت برا کیا۔ جوانی تھی، لالچ تھی، اس وجہ سے پیسوں کے لالچ میں آیا اور میں نے شاہ نواز خان کو مار ڈالا۔ شاہ نواز خان کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا، میں نے گاڑی اس کے سامنے جا کر کے اس کو ٹھوک دی تھی، بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر علی خان اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کس کے کہنے پہ تم نے کیا؟ تو یہ بتاتا ہے کہ ملک کے کہنے پہ کیا ہے۔ اب ملک کون ہے؟ علی جان چکا ہے کہ ملک تو اور کوئی نہیں، ایلیا اور اس کے بھائی کی بات ہی کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایلیا کے خلاف آپ علی کھل کر کے سامنے آئے گا، کیونکہ اب ثبوت ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو وہ یعقوب سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹڈی میں لو، اس کا علاج کراؤ، اس کو اپنے پاس رکھو، کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے اچھے سے ڈاکٹر کراتے ہیں، اس کا علاج شروع کراتے ہیں، اور پھر انہی ثبوت کو استعمال کرتے ملک اور اس کی بہن کو سزا دلوائے گا۔ تو ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل شیدائی کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ملکوں نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، مارا تھا۔ یار محمد جب اسے یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لیے اسی شخص کے پاس لے کر چلا جاتا ہے کہ یہی شخص ہے جو تمہیں سچائی بتا دے گا، جس نے تمہارے والد کو مارا تھا اور کس کے کہنے پر مارا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار علی کو لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص اس وقت بہت بیمار ہوتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔
तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार मोहम्मद को वो बताता है कि ये कौन है। तो यार मोहम्मद बताता है कि नहीं पहचाना। वो बताता है कि नहीं पहचाना, मुझे जान पहचान नहीं रहती, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे अपने बच्चे भी मेरा नहीं पूछते, अब मुझे किसी की पहचान नहीं रहती, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मोहम्मद यार उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी भूल गए? तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हें कौन बुला सकता है, तुम तो मेरा इतना हेल्प करते हो, तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार उससे बताता है कि ये अली ख़ान है, शाहनवाज़ ख़ान का बेटा। अब शाहनवाज़ ख़ान का नाम सुन करके वो बड़ा ही परेशान और चौंक जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है माजी में। मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसे बहुत मार कर के बहुत बुरा किया। जवानी थी, लालच थी, इस वजह से पैसों के लालच में आया और मैंने शाहनवाज़ ख़ान को मार डाला। शाहनवाज़ ख़ान का एक्सीडेंट मैंने करवाया, मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर के उसको ठोक दी थी, बहुत बुरा किया उनके साथ। अब यहाँ पर अली ख़ान उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि किसके कहने पे तुमने किया? तो ये बताता है कि मलक के कहने पे किया है। अब मलक कौन है? अली जान चुका है कि मलक तो और कोई नहीं, एलिया और उसके भाई की बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिया के ख़िलाफ़ आप अली खुल करके सामने आएगा, क्योंकि अब सबूत उनके हाथ में है। तो वो याकूब से कहते हैं कि इसको अपने कस्टडी में लो, इसका इलाज कराओ, इसको अपने पास रखो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब याकूब जो है अच्छे से डॉक्टर कराते हैं, इसका इलाज शुरू कराते हैं और फिर इन्हीं सबूत का इस्तेमाल करते मलक और उसकी बहन को सज़ा दिलवाएगा। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल शिदाई की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली ख़ान को पता चल चुका है कि उसके वालिद का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मलकू ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, मारा था। यार मोहम्मद जब उसे ये सारी बातें बताता है और उसको यकीन दिलाने के लिए उसी शख्स के पास लेकर चला जाता है कि यही शख्स है जो तुम्हें सच्चाई बता देगा, जिसने तुम्हारे वालिद को मारा था और किसके कहने पर मारा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार अली को लेकर के उस शख्स के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन वो शख्स इस वक्त बहुत बीमार होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार मोहम्मद को वो बताता है कि ये कौन है। तो यार मोहम्मद बताता है कि नहीं पहचाना। वो बताता है कि नहीं पहचाना, मुझे जान पहचान नहीं रहती, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे अपने बच्चे भी मेरा नहीं पूछते, अब मुझे किसी की पहचान नहीं रहती, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मोहम्मद यार उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी भूल गए? तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हें कौन बुला सकता है,
तुम तो मेरा इतना हेल्प करते हो, तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार उससे बताता है कि ये अली ख़ान है, शाहनवाज़ ख़ान का बेटा। अब शाहनवाज़ ख़ान का नाम सुन करके वो बड़ा ही परेशान और चौंक जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है माजी में। मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसे बहुत मार कर के बहुत बुरा किया। जवानी थी, लालच थी, इस वजह से पैसों के लालच में आया और मैंने शाहनवाज़ ख़ान को मार डाला। शाहनवाज़ ख़ान का एक्सीडेंट मैंने करवाया, मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर के उसको ठोक दी थी। बहुत बुरा किया उनके साथ। अब यहाँ पर अली ख़ान उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि किसके कहने पे तुमने किया। तो ये बताता है कि मलक के कहने पे किया है। अब मलक कौन है, अली जान चुका है कि मलक तो और कोई नहीं, एलिया और उसके भाई की बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिया के ख़िलाफ़ आप अली खुल करके सामने आएगा, क्योंकि अब सबूत उनके हाथ में है। तो वो याकूब से कहते हैं कि इसको अपने कस्टडी में लो, इसका इलाज कराओ, इसको अपने पास रखो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब याकूब जो है अच्छे से डॉक्टर कराते हैं, इसका इलाज शुरू कराते हैं और फिर इन्हीं सबूत का इस्तेमाल करते मलक और उसकी बहन को सज़ा दिलवाएगा। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल शिदाई की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली ख़ान को पता चल चुका है कि उसके वालिद का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मलकू ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, मारा था। यार मोहम्मद जब उसे ये सारी बातें बताता है और उसको यकीन दिलाने के लिए उसी शख्स के पास लेकर चला जाता है कि यही शख्स है जो तुम्हें सच्चाई बता देगा, जिसने तुम्हारे वालिद को मारा था और किसके कहने पर मारा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार अली को लेकर के उस शख्स के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन वो शख्स इस वक्त बहुत बीमार होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार मोहम्मद को वो बताता है कि ये कौन है। तो यार मोहम्मद बताता है कि नहीं पहचाना। वो बताता है कि नहीं पहचाना, मुझे जान पहचान नहीं रहती, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे अपने बच्चे भी मेरा नहीं पूछते, अब मुझे किसी की पहचान नहीं रहती, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मोहम्मद यार उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी भूल गए। तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हें कौन बुला सकता है, तुम तो मेरा इतना हेल्प करते हो, तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार उससे बताता है कि ये अली ख़ान है, शाहनवाज़ ख़ान का बेटा। अब शाहनवाज़ ख़ान का नाम सुन करके वो बड़ा ही परेशान और चौंक जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है माजी में। मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसे बहुत मार कर के बहुत बुरा किया। जवानी थी, लालच थी,
इस वजह से पैसों के लालच में आया और मैंने शाहनवाज़ ख़ान को मार डाला। शाहनवाज़ ख़ान का एक्सीडेंट मैंने करवाया, मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर के उसको ठोक दी थी। बहुत बुरा किया उनके साथ। अब यहाँ पर अली ख़ान उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि किसके कहने पे तुमने किया? तो ये बताता है कि मलक के कहने पे किया है। अब मलक कौन है? अली जान चुका है कि मलक तो और कोई नहीं, एलिया और उसके भाई की बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिया के ख़िलाफ़ आप अली खुल करके सामने आएगा, क्योंकि अब सबूत उनके हाथ में है। तो वो याकूब से कहते हैं कि इसको अपने कस्टडी में लो, इसका इलाज कराओ, इसको अपने पास रखो, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब याकूब जो है अच्छे से डॉक्टर कराते हैं, इसका इलाज शुरू कराते हैं और फिर इन्हीं सबूत का इस्तेमाल करते मलक और उसकी बहन को सज़ा दिलवाएगा। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ड्रामा सीरियल शिदाई की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली ख़ान को पता चल चुका है कि उसके वालिद का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि मलकू ने उसका एक्सीडेंट करवाया था, मारा था। यार मोहम्मद जब उसे ये सारी बातें बताता है और उसको यकीन दिलाने के लिए उसी शख्स के पास लेकर चला जाता है कि यही शख्स है जो तुम्हें सच्चाई बता देगा, जिसने तुम्हारे वालिद को मारा था और किसके कहने पर मारा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार अली को लेकर के उस शख्स के पास पहुँचा देते हैं, लेकिन वो शख्स इस वक्त बहुत बीमार होता है और बूढ़ा हो चुका होता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर यार मोहम्मद को वो बताता है कि ये कौन है। तो यार मोहम्मद बताता है कि नहीं पहचाना। वो बताता है कि नहीं पहचाना, मुझे जान पहचान नहीं रहती, मेरी हालत इतनी बुरी हो गई है, मेरे अपने बच्चे भी मेरा नहीं पूछते, अब मुझे किसी की पहचान नहीं रहती, मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मोहम्मद यार उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे भी भूल गए? तो यहाँ पर वो बताता है कि नहीं, तुम्हें कौन बुला सकता है, तुम तो मेरा इतना हेल्प करते हो, तो तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मोहम्मद यार उससे बताता है कि ये अली ख़ान है, शाहनवाज़ ख़ान का बेटा। अब शाहनवाज़ ख़ान का नाम सुन करके वो बड़ा ही परेशान और चौंक जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है माजी में, मैं उसे नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस अब मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैंने उसे बहुत मार कर के बहुत बुरा किया। जवानी थी, लालच थी, इस वजह से पैसों के लालच में आया और मैंने शाहनवाज़ ख़ान को मार डाला। शाहनवाज़ ख़ान का एक्सीडेंट मैंने करवाया, मैंने गाड़ी उसके सामने जाकर के उसको ठोक दी थी। बहुत बुरा किया उनके साथ। अब यहाँ पर अली ख़ान उसकी तरफ देख रहा है और कहता है कि किसके कहने पे तुमने किया? तो ये बताता है कि मलक के कहने पे किया है। अब मलक कौन है? अली जान चुका है कि मलक तो और कोई नहीं, एलिया और उसके भाई की बात ही कर रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिया के ख़िलाफ़ आप अली खुल करके सामने आएगा,
کیونکہ اب ثبوت ان کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ یعقوب سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹڈی میں لو، اس کا علاج کراؤ، اس کو اپنے پاس رکھو کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے اچھے سے ڈاکٹر کراتے ہیں، اس کا علاج شروع کراتے ہیں، اور پھر انہی ثبوت کو استعمال کرتے ملک اور اس کی بہن کو سزا دلوائے گا۔ تو ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈرامہ سیریل شیدائی کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی خان کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ملکو نے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، مارا تھا۔ یار محمد جب اسے یہ ساری باتیں بتاتا ہے اور اس کو یقین دلانے کے لیے اسی شخص کے پاس لے کر چلا جاتا ہے کہ یہی شخص ہے جو تمہیں سچائی بتا دے گا، جس نے تمہارے والد کو مارا تھا اور کس کے کہنے پر مارا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار علی کو لے کر کے اس شخص کے پاس پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ شخص اس وقت بہت بیمار ہوتا ہے اور بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر یار محمد کو وہ بتاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو یار محمد بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا۔ وہ بتاتا ہے کہ نہیں پہچانا، مجھے جان پہچان نہیں رہتی، میرے حالت اتنی بری ہو گئی ہے، میرے اپنے بچے بھی میرا نہیں پوچھتے، اب مجھے کسی کی پہچان نہیں رہتی، میں بہت ہی زیادہ بیمار ہوں، بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوں۔ محمد یار اس سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے بھی بھول گئے؟ تو یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ نہیں، تمہیں کون بلا سکتا ہے، تم تو میرا اتنا ہیلپ کرتے ہو، تو تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ محمد یار اس سے بتاتا ہے کہ یہ علی خان ہے، شاہ نواز خان کا بیٹا۔ اب شاہ نواز خان کا نام سن کر کے وہ بڑا ہی پریشان اور چونک جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماضی میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن بس اب مجھے بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہے کہ میں نے اسے بہت مار کر کے بہت برا کیا۔ جوانی تھی، لالچ تھی، اس وجہ سے پیسوں کے لالچ میں آیا اور میں نے شاہ نواز خان کو مار ڈالا۔ شاہ نواز خان کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا، میں نے گاڑی اس کے سامنے جا کر کے اس کو ٹھوک دی تھی، بہت برا کیا ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر علی خان اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کس کے کہنے پہ تم نے کیا؟ تو یہ بتاتا ہے کہ ملک کے کہنے پہ کیا ہے۔ اب ملک کون ہے؟ علی جان چکا ہے کہ ملک تو اور کوئی نہیں، ایلیا اور اس کے بھائی کی بات ہی کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایلیا کے خلاف علی کھل کر کے سامنے آئے گا، کیونکہ اب ثبوت ان کے ہاتھ میں ہیں۔ تو وہ یعقوب سے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے کسٹڈی میں لو، اس کا علاج کراؤ، اس کو اپنے پاس رکھو کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب یعقوب جو ہے اچھے سے ڈاکٹر کراتے ہیں،